الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فرب يسر ولا تعسر ya Rabb, berikan kami kemudahan. Kita bersyukur dapat jumpa kembali malam hari ini di pembelajaran kitab Nahwu jilid 3 bersama kawan-kawan ikhwan angkatan pertama. Minggu lalu kita bahas tentang al-halu. Hari ini atau malam ini kita bahas anwa'ul hal. Namun kita ingin murojaah dulu. Kita akan baca kaidahnya. Akhi Abu Zaid mungkin. Al-halu. Halo, Fadal. Al-halu. Hal. hal, Keadaan ya. am. Kondisi atau keadaan. Al-halu. Kaidah itu. قائلة الحال اسم منصوب يبين هيئة الفاعل أو المفعول به أين وقوع الفعل وسمى كل من الفاعل أو المفعول به صاحب الحال. Nah, kaidah. Kaidah hal adalah isim yang mansub yang menjelaskan keadaan fa'il ataupun maf'ulun bihi ketika terjadinya perbuatan dan Nah, dinamakan setiap daripada fa'il ataupun maf'ulun bihi sebagai sahibul hal. nah. Dan biasanya di ma'rifah. Sahibul hal itu biasanya apa? Ma'rifah. Ma'rifah. Ma'rifatun. Biasanya hal itu ma'rifah. Ya, kita baca sekarang. Anwa'u. Anwa'ul hal, Macam-macam. jenis-jenis hal, berbagai macam. Kejam. Wa kam anwa'ul hali? Hal dan berapakah jenis-jenis hal? Hmm. Taji'ul halu isman mufradan wa jumlatan ismiyatan wa jumlatan fi'liyatan wa dharafan wa jaran wa majruran. Hmm. Hal datang Hal itu berbentuk datang dalam bentuk isim mufrad, jumlah hmm, ismiyah, jumlah fi'liyah, zaraf, jar dan majrur. isim mufrad maksudnya kata yang bukan jumlah, Apa bukan Ustaz? berbentuk jumlah ya, Bukan bukan berbentuk bukan lawan enam dari mufrad dan jamak, bukan. perkataan Ustaz. Ya, perkataan berupa perkataan saja, bukan berupa ayat, Ayat 6. bukan berupa jumlah. Sekejap ini contohnya ya. Contohnya ya, wa ma huwa al-mufrad? Wa ma huwa al-mufrad fi babil hal? Apakah mufrad pada bab hal? Pada Ya. uh, Apa maksud daripada al-mufrad dalam bab hal? al-mufrad fi hadzal bab huwa ma laysa jumlatan wala shabihan bil jumlah. Nah, Mufrad di dalam bab ini ialah apa yang bukan merupakan jumlah dan tidak juga merupakan syibih jumlah. nah, hanya berupa kata saja, kata. Kata. Hmm. Baik itu ganda atau jamak. Yang penting mufrad ya, bukan ayat, bukan jumlah. Bukan pula zarf atau jar majrur. Contohnya raqibana, Raqibna al-bahra haijan. kami telah mengarungi lautan Kami telah mengarungi lautan dengan apa Ustaz? dalam keadaan Dalam keadaan haijan, berombak. berombak. Mana hal di sini? Hal haij. Haijan. Bukan ayat, bukan jumlah kan? Hmm. Haijan, halun. Halun mansubun bil fathah. Sahibul halnya mana? Maf'ulun bihi bahar.
Al-Bahra. Nah, semuanya Al-Bahra. Jadi haijan itu disebut hal mufrad. Bagian pertama, hal mufrad. Kami mengarungi lautan ketika gitu. Ketika Ketika air berombak, lautan berombak. berombak, nah, berombak bergejolak. Haij. Ya, ini menerangkan keadaan dari laut kan? Misal, Menerangkan objeknya. Itu hal mufrad disebut. Hal mufrad. Oh. Kemudian وما تحتاج وماذا الجملة الحال. الجملة الحالية حالية وماذا تحتاج الجملة الحالية Apa yang dibutuhkan oleh apa yang diperlukan oleh jumlah haliyah إذا وقعت الجملة حالا فلا بد لها من رابط يربطها بصاحب الحال وهو إما الواو فقط وإما الضمير فقط وإما هما معا. hmm, Jika terjadinya terletak jika jika jumlah itu terletak sebagai hal, maka ia mesti mempunyai kaitan, rabit penghubung, ia eh, terdiri daripada penghubung, mempunyai rabit penghubung mempunyai yang, penghubung yang dihubungkan dengan sahibul hal. yang menghubungkannya dengan Nah, sahibul hal. hal. Apa saja rabit itu? Sama Wa ada imma merupakan waw sahaja ataupun domir ataupun huma ataupun keduanya bersamaan. disebut wauha namanya. Dia rabit itu kadang berupa wau, disebut wau apa ini? Wawul Wawul hal. wal hal atau berupa domir saja, domir atau keduanya. Kita baca berupa ayat ini dia. Hadarat duyufu, حضر الضيوف والمضيف غائب. para tetamu. Para tetamu dan dif kehormat itu Para eh, tetamu telah hadir. para tetamu telah hadir dan dif kehormat Sedangkan, tidak hadir. sedangkan tuan rumahnya, Gimana? sedangkan tuan rumahnya tidak hadir. Tuan Dan rumah, tidak hadir sahibul bait, dan tuan mudif. tidak ada. Hmm. Mudif. Hadara fi'l al-madi حضر فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الضيوف فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة والمضيف الواو واو الحال. المضيف مبتدأ مرفوع بالضمة غائب خبر المبتدأ وعلامة رفعه الضمة وجملة والمضيف غائب في محل نصب حال. itu dia. Ayat al-mudhifu ghaib menempati posisi Menempati posisi nasab sebagai hal. ini halnya berbentuk apa ini? Halnya berbentuk apa? Uh, Mufrad apa jumlah? Jumlah Jumlah rabitnya mana rabit? wow, wawul hal. Wow, hal namanya. Disebut wawul hal, ya kan? Yastafatil junudu. استفت است اصطفت الجنود وسيوفهم مشهورة. Para tentara telah berbaris Tentara itu telah berbaris dan pedang-pedang mereka dalam keadaan terhunus. dalam keadaan Masyhurat. kurang. Kita baca langsung. Wasuyufuhum al-waw Oh, enam. Mana itu? وسيوفه الواو أو الحال سيوف مبتدأ مرفوع بالضمة وهو مضاف. hum هم dhamir متصل مبني على السكون في محل جر بالمضاف. مشهورة خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة وجملة وسيوفهم مشهورة في محل نصب حال. hmm. Jumlah suyufu masyhurah menempati posisi nasab آه، sebagai
sebagai hal. Hal. Robitnya mana? Wow, wawul hal. Mau hal atau mau hal, ya kan? Nah, Ustaz. Para tentara telah berbaris sementara gitu, sementara atau Sementara sedangkan, mereka terhunus. nah pedang mereka terhunus. Mau hal. La ta'kulu. لا تأكل الفاكهة وهي فجة. Mana jumlah haliyahnya? بعد واو. Nah, wow. Ini wahia al-waw wal hal. وهي الواو واو الحال مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. هي ضمير رفع. Dhamirun munfasil itu aja. ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع Ya rafain مبتدأ. fajjatun. فجة خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. Jumlatu wahia fajjah. وجملة وهي فجة في محل نصب حال. Nah, halnya berupa apa ini? Wahia fajjah. جملة Jumlah apa? جملة حال Ismiyah. أو جملة اسمية. Jumlah ismiyah kan? Janganlah kalian memakan buah-buahan sedang buahan itu masih mentah, belum masak. Fajjah masih belum masak. Robitnya mana? واو الجماعة، أي واو الجماعة، لا واو الحال. Wal hal tuh. Ya kan? Robitnya wal hal. Zahab al-jani. Berikutnya. نعم سعد. ذهب الجاني تحرسه الجنود. Hmm. Terdakwa itu telah pergi sedang polisi telah mengawalnya. Polisi sedang mengawalnya. Al-jani penjahat. Penjahat itu pergi Penjahat itu pergi, kemudian sedangkan tahrusu, polisi sedang mengawasinya. sedangkan tentara mengawasinya. Tentara sedang mengawasi. Di sini Tidak halnya ada mana? wawunya Ustaz. Nggak ada wow. Robitnya bukan wow dia. Robitnya berapa apa? Robitnya apa? Berupa Uh, dom, Dhamir. domir ini dia. Ya, idza Oh, waqa'a nam, nam, nam. kalimatu hal fala budda min rabitin yarbituha bi sahibil hal wa huwa imma al-waw wa imma ad-dhamir, dhamir faqat. Ini Hmm. tahrusuhu dhamirun, ya, fi'lun mudhari'un. Tahrusu. Mana itu? Awal mutasalun tahrusu فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة. Hmm. Wal ha. والهاء Hmm. ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به مقدم. Al-junud. فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. Wa jumlatu tahrusu al-junudu. والجملة تحسس وجنود في محل نصب حال. Nah, di sini mana robitnya? ضمير Dhamir apa? متصل Mutasil hu, ya kan? Hu. Hu kembali kepada ثاني. al-jan. Itu robitnya dhamir. Hu. Ya kan? Halnya berupa jumlah apa ini? Halnya berupa jumlah
Ismiyah apa fi'liyah? jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah. Nah, kita yang zaraf aja. Raqani al-wardu. Rakanil wardu wastal bustan. Hmm. Bunga itu membuatku bahagia Bunga itu membuatku bahagia di tengah-tengah taman. ketika di tengah. Ketika di tengah-tengah taman. Raqani raqa. راقني راق فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. Hmm. Kemudian wanun al-wiqayah. نون والنون للوقاية حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. Hmm. الوقاية. Waya waya al-mutakallim. وياء المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. Nah, al-wardu. الورد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. Hmm. Wasata. وسط ظرف مكان منصوب على الظرفية وعلامة نسبه الفتحة. والظرف متعلق بمحذوف. والظرف متعلق بمحذوف تقديره كائنا حال منصوب وهو مضاف. Nah, ini ya kainannya disebut hal. Dan dia Jika memiliki dhamir mustatirnya. Dhamir mustatir kembali kepada al-wardunya dalam keadaan di dalam tengah, keadaan ia aman. Oh, kayak itu. ada di tengah Taman. aman. Ini pada kata kainan mengandung dhamir mustatir. Takdirnya huwa Hmm. kembali kepada al-wardu. Al-bustani. Al-bustan. البستان مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. Di sini halnya berupa apa ini? Wasat al-bustan berupa Bustan berupa apa dia? Wasat al-bustan. jumlah ismiyah. Wasat zaraf dia kan? Oh, Jumlah zaraf. ismi. Berarti syibhu Ibu jumlah. jumlah atau berupa jar. Ini ya fauqa juga. Berupa jar ta'allam at-ta'iru. تعلم الطائر تعلم الطائر في القفص. Burung itu menderita ketika berada Ketika berada di apa ini Ustaz? sangkar. Sangkar. Mana halnya di sini? Harfu jar fi. Afijar fil khafas. Rabitnya kainan juga sama. Kain. Ya. Wal jaru wal majrur. Hamzah. Wal jar wal majrur mana itu? Muta'alliqun bimahzufi taqdiruhu kainan hal mansub. Nah, itu dia. Jar majrur berkaitan erat dengan kata yang dihapus. Dibayangkannya Takdirnya kainan. kainan berada. Dia sebagai Shibi jar sebagai hal dari hal mansub, ya kan? hal mansub. Hal daripada ta'ir kan? Ta'ir na'am. Hmm. Hal Rabitnya mana mansub. rabitnya? Domir, Robeknya harfu jar. domir mustatir. Ada kata rab.
Kainan ini. ضمير. Dhamir mustatir pada kata ka, kainan. Jadi takdirnya tuh ta'allama at-ta'iru kainan gitu. Kainan fil qafasi. Kainannya dihapus, Hmm. dihazaf, ya kan? Ta'alluqnya. Jadi anwaul hal berapa ini? Anwaul hal ada Empat. Di ada tiga. satu dua tiga empat empat tiga. Tiga kan? Anwaul hal tuh pertama ismun اسم مفرد. mufrad. Maksudnya bukan berupa jumlah, ya kan? Contohnya raja'a راجع القائد منصورا. mansuran al mufrad, bukan berupa ayat jumlah. Yang kedua as-tsani hal berupa jumlah. Hmm. Pertama jumlah, yang kedua afwan. Yang kedua hal berupa جملة اسمية. jumlah ismiyah. Ada rabitnya. Waw hal domir saja atau waw dan domir. Hmm. Contoh waw hal hadarat. هذا الضيف والمضيف غائب. Hmm. Ini jumlah apa ini? Waduyufu ghaib. ضيوفه والمضيف غائب جملة اسمية. Jumlah ismiyah. Rabitnya mana? واو الحال. Hal. Rabitnya domir. Istaffatil junud. اصطفت الجنود وسيوفه مشهورة. Nah, tanpa waw itu. Tanpa waw boleh. Suyufuhum. نعم. Suyufuhum masyhurah. سيوفه Suyufuhum masyhurah. Jumlah apa ini? جملة اسمية. Jumlah ismiyah. Fi mahali nasbin. Sebagai في محل نسب حال. hal. Rabitnya mana? ربيعنا Domir. ضمير مستتر. Mirhum. ضمير Domir hum. متصل. نعم. Tasil. Yang ketiga rabitnya waw dan domir. La ta'kulu. لا تأكل الفاكهة وهي فجة. Nah, wuhunya fajjah. Jumlah apa ini? جملة اسمية. Ismiyah. Fi mahali nasbin. حال. Rabitnya waw dan وهدى domir. ضمير منفصل. Itu jumlah ismiyah. Yang ketiga jumlah جملة فعلية. ini ya. Rabitnya juga sama. Waw hal. نعم. Zalama akhuka. غاب أخوك وقد حضر. Jami'ul asdiqai. جميع الأصدقاء. Saudaramu telah Saudaramu ghaib. telah saudaramu tidak hadir dan ke Sementara semua gitu. sementara sementara teman-temannya yang lain hadir. Hmm. Waqad hadara jamil asdiqa. Jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah Fi mahalli fi mahalli nasab hal. al. Rabitnya Rabitnya wawul hal. hal. Tsani rabitnya dhamir. ذهب الجاني تحرسه الجنود. Tahrusu
tahrusul junud jumlah جملة فعلية fi mahalli في محل نصب حال hal. Rabitnya ضمير متصل. tasil. Qawlan damir khatafal awladu. خطف الأولاد الأزهر ولما تتفتح. Anak-anak telah memetik bunga, Anak-anak telah memetik bunga tersebut, sedangkan bunga itu sedang belum bunga itu belum terbuka, belum mekar. belum mekar. Walamma tatafattah jumlah Jumlah fi'liyah fi mahalli في محل نصب حال. rabitnya Robitnya wawul hal. oh hal dan domir tak mustatir kan, Tatir. ya kan? Nah, Wadah ya, insyaallah. berupa zorof nah, syibhu jumlah. Absartul khatibah, absartul khatibah, ya kan? Zorof. Syukran, Abu Zaid. Abu Ibrahim dah hadir? نعم أستاذ حاضر أستاذ. Di rumah ya. نعم أستاذ. Kita baca anwa'u, أنواع الحال. jenis-jenis atau macam-macam. macam-macam hal. Macam-macam hal. Wa kam anwa'ul hali? وكم أنواع الحال. Ada berapa jenis? ada berapa jenis hal. Hmm. تجيء الحال اسما مفردا. تجيء Hal, الحال اسما مفردا. hal hal berbentuk dapat berbentuk isim mufrad wa jumlatan ismiyatan atau jumlah jumlah ismi. ismi dan jumlah ismiyah wa jumlatan fi'liyatan dan jumlah fi'liyah wa dharfan dan dharaf wa jaran wa majruran dan jar wa majrur. Ah, ada empat ya. Isim mufrad. Maksudnya apa isim mufrad? Wa huwa al-mufradu. وما هو المفرد في باب حال. Apa maksud dan apa, daripada? dan apa maksud daripada mufrad pada bab hal. Hmm. Al-mufradu. المفرد في هذا الباب هو ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة. Mufrad pada bab ini. Mufrad pada bab ini adalah apa yang bukan merupakan eh, jumlah dan bukan Bukan merupakan juga. syubhul jumlah. Hmm. Jadi kata tunggal saja. Nah, Contoh, contohnya tadi ya. Yang bagian pertama, hal berupa isim isim mufrad. mufrad yang bagian pertama ya, Nah, yang berupa kalimat. Contohnya raja'ah. raja'al qa'idu mansuran. Hmm. Komandan itu kembali dengan keadaan membawa Qa'idan qa'idan komandan qa'id komandan. Komandan itu kembali dengan membawa kemenangan. membawa kemenangan. Mansuran sebagai Mansuran sebagai hal. hal daripada al Hal daripada qa'idan. Qa'id. dari fa'il fa'il. Dan mansuran berbentuk kata tunggal saja kan? Nah, Dan berbentuk jumlah bukan? Bagian pertama. Yang kedua berbentuk berbentuk jumlah. jumlah, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Hmm. Ini ada rabitnya. Wa madza tahtaju? وماذا تحتاج الجملة الحالية. Apa Apa yang yang dibutuhkan dibutuhkan, apa yang dibutuhkan oleh
eh, jumlah haliyah. Hmm. Jumlah yang berkeadaan hal. Nah, Idza waqa'at. إذا وقعت الجملة حالا فلا بد لها من رابط Hmm. يربطها بصاحب الحال. Nah, sampai situ. Apabila jumlah apabila terletak terja apabila kalimat, eh, kalimat hal, kalimat terletak maka waqa'at diartikan terletak apabila kalimat terletak sebagai sebagai hal, hal, maka wajib darinya membutuhkan rabit wajib memiliki yang penghubung wajib memiliki penghubung yang eh, dengan menghubungkannya dengan hal, sahibul hal, dengan sahibul hal. dan dia ada kalanya berbentuk Dan dia ada kalanya berbentuk wa waw. huwa imma wa wa huwa huwa imma imma wa huwa imma wawu faqad, dan hmm, ia dapat ada berbentuk waw saja, imma tuh ada kalanya gitu. dan dia ada kalanya berbentuk waw saja. Hmm. Wa imma dhamiru faqad, ada Hmm. kalanya berbentuk dhamir saja. Hmm. Wa imma huma ma'an, ada kalanya keduanya. Nah, kita harus punya rabit ketika hanya berbentuk jumlah. Rabit penghubung. Yang pertama Nah, jumlah ismiyah. Bagian yang kedua jumlah ismiyah rabitnya apa? rabitnya Waw. waw, dhamir, Hmm. dan waw berserta dhamir. Hmm. Contoh yang waw hadarat duyufu. Hadarat duyufu wal mudhifu ghaibun. Para tamu telah hadir. Para tamu telah hadir dan tuan rumahnya eh, Sementara gitu. oh, Sementara raib. Sementara tuan rumahnya raib, gaib tidak tidak hadir. hadir. Waduyufu gaibun jumlah Waduyufu ghaibun jumlah ismiyah fi mahalli fi mahalli nasbin sebagai hal. hal. Rabitnya Waw waw, wawul faqat, hal namanya. Nah, wawul hal disebut wawul hal. wawul hal. Yang kedua rabitnya berupa domir. Eh, kedua dhamir Hmm. istafat istafat junudu suyufuhum mash, mashhuratun. Hmm. Para tentara telah berbaris. Bala tentara telah berbaris, eh, Sementara sementara pedang-pedang. pedang-pedangnya terhunus. Hmm. Suyufuhu masyhura jumlah. Jumlah fi'liyah. Kita sedang bahas ini. Oke, ini yang kedua. Jumlah ismiyah. Jumlah Nah. jumlah ismiyah, jumlah ismiyah. Belum jumlah fi'liyah. Nggak ada fi'il ini, nggak ada. Nah, Di suyufuhum. Fi'ilnya di awal. Suyufuhum masyhura jumlah jumlah ismiyah. ismiyah fi mahalli Fi mahalli nasbin. sebagai kan Wahwa lanjutin. halun. Di nasbin halun. Halun. Fi mahalli nasbin halun. Rabitnya mana? Hum. Dhamir hum. Dhamir hum. Sekarang mau udah numir. La ta'kulu. لا تأكلوا الفاكهة وهي Hmm. فجة. Janganlah kalian memakan buah-buahan. Janganlah kalian makan buah-buahan sedangkan ianya belum belum masak. Hmm. Wahya fijjatun Wahya jumlah fijatun jumlah ismiyah, mahali. wahwa halun. Jangan wahwa fi Eh, mahali gitu. Fi mahalli nasbin halun. Hmm. Robitnya mana? Habibnya waw dan dhamir, iya.
Selesai jumlahnya semua. Yang ketiga, jumlah jumlah fi'liyah. Arabiknya sama. Wawul hal, dhamir, dan waw dhamir. Pertama, waw. غاب أخو أخوك وقد حضر جميع الأصدقاء. Saudaramu tidak hadir. Saudaramu tidak hadir dan telah hadir Sementara semua. Sementara teman semua teman-teman telah hadir. waqad hadara jami'ul asdiqa jumlah جملة فعلية fi mahalli. في محل نصب حال. Hmm. Rabitnya mana? Rabitnya واو. Waw. Disebut wawul آه، namanya واو waw apa? الحال. واو Wawul الحال. hal. Kalau dhamir ضمير dhahabal jad. ذهب الجاني تحرسه الجنود. Penjahat itu telah pergi. Penjahat itu telah pergi sementara dijaga oleh tentara. Sementara mengawasinya. Tahrusul Maksudnya junud jumlah تحرس الجنود جملة فعلية jumlah fi'liyah fi mahalli. في محل نصب حال. Mari nasbin hal. Rabitnya Rabitnya ضمير هو. dhamir ضمير هو hu. Kembali kembali pada jani. ke janinya. Ya. Waw dan dhamir آه، قذف الولد الولد al-auladu الأولاد. قذف الأولاد آه، زهر al-azhara. ولما الأزهر ولما تتفتح. Anak-anak telah memetik. Anak telah memetik bunga-bunga, sedangkan ianya belum belum mekar. Walamma tatafattah jumlah ولما تتفتح جملة فعلية fi mahalli. في محل نصب حال. Rabitnya Babnya waw dan dhamir. Ta. waw dan Kan. Sekarang berubah zaraf absartul khatibah بصرت الخطيب فوق المنبر. minbari. فوق المنبر. Aku melihat khatib itu Aku melihat khatib itu di atas minbar. fauqal mimbar tuh. Ya, fauqa فوق zarfu makan فوق ظرف مكان منصوب mansubun. على الظرفية ظرفية وعلامة نصبه الفتحة. Wa zarfu muta'alliqun والظرف متعلق بمحذوف تقديره كائنا. halun. حال منصوب وهو مضاف. Dan di sini asalnya absartul khatiba kainan. Tapi dihapus kainannya. Jadi kainannya sebagai hal, ya kan? Sebagai Hal kainan ulangi maknanya apa, Ustaz? berada, berada, Berada. Nah, ada di atas. di atas mimbar. Nah, di kainan ini dihapus, ya kan? Mahzuf. Absartul khatiba kainan fawqa mimbar. Nah, kainan ini sebagai Sebagai hal hal dan dia kainan ini mengandung domir mustatir, domir yang sembunyi. tersembunyi kembali kepada si Uh, Khatib. khatibnya itu tersembunyi ada domir. Nah, jadi di sini fawqa mimbar shibuhu
هو جملة. Jumlah muta'alliq bimahzuf. Berkaitan dengan kata yang dihapus, takdirnya Akhirnya kain. kainan. Kainan. Atau berupa jar. Fajar. Bi'tu samara. بعت الثمرة على شجرتي. Saya menjual buah itu Saya saat menjual buah berada itu saat berada di atas pohon. ala syajarah. Ala harfi jar. الفجار مبني على السكون لا محل له من الإعراب. Syajaratin. شجرة اسم Syajarat مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة. wal jaru wal majrur. والجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره كائنا. حال Al- حال منصوب. Jar majrur. Ala syajarah itu kan jar majrur kan. نعم. Berkaitan erat dengan kata yang dihapus. Dibayangkannya apa? كائنا Kainan. Dia sebagai sebagai hal ini takdirnya bi'tu samara kainan ala على syajarah. شجرة Kainan artinya apa? berada. Berada. Ketika berada di atas pohon. Ya kan? Ibrahim, barakallahu fiik. Perfect, perfect. Rustam hadir. Nice boy. Dari tadi. Rustam bagus. Simak. Akhi Abu Zaid al-Bahthu. Namsa. Mungkin. Kejar ya. Baca al-Bahthu aja. Penjelasannya. Wadi nggak Abu Zaid? Masih sama-sama. Sama ya. Nanti kita perjelas insya Allah. Dengan kita baca al-Bahthu. Sekejap, sekejap. Sekejap. Kita baca dulu. Kita atur dulu. Ini contohnya kita buka. Ya, kita baca al-Bahthu. البحث Unzur. انظر الأمثلة المتقدمة، تجد كل منها يشتمل على حال تبين هيئة الفاعل أو المفعول به أو المفعول به حين وقوع الفعل. Ya, Perhatikanlah, lihat. lihatlah contoh-contoh yang Lepas. lepas, maka kamu mendapati setiap darinya mencakupi, merangkumi hal yang menjelaskan keadaan pelaku ataupun objek ketika terjadinya perbuatan. Ini dia contohnya. Raja al-qaidu mansuran. Rakibna al-bahra haijan la ta'kulu ta'am haran. Halnya qaid, ya kan? Al-bahra dan ta'am kan? Fa'il dan maf'ul. Wa idza ta'ammalta. وإذا تأملت هذه الحالة في جميع الأمثلة المتقدمة وجدتها في الطائفة الأولى مفردة، وفي الطائفة الثانية جملة اسمية، وفي الطائفة الثالثة جملة فعلية، وفي الطائفة الرابعة ظرفا، وفي الطائفة الخامسة جارا ومجرورا. Apabila kamu amati Apabila kamu mengamati hal hal ini, ini pada semua contoh-contoh yang lepas, maka kamu telah mendapatinya pada kumpulan yang pertama ia dalam keadaan mufrad, berbentuk kedua dalam bentuk mufrad, dan kedua dalam bentuk jumlah ismiyah,
Hmm. ketiga dalam bentuk jumlah fi'liyah, keempat dalam bentuk zaraf, kelima dalam bentuk jar dan majrur. Nah, kita tengok sebentar ya. Ini contohnya. Yang pertama mufrad kan, bukan jumlah kan? Nah, Halnya mansuran haijan haran. Yang keempat ya, bagian yang kedua ini wal mudhifu ghaib, jumlah apa ini? ismiyah. Ismiyah. Jumlah ismiyah. Yang kelima juga jumlah ismiyah. Yang ketujuh qad hadara jami'ul asdiqa, jumlah fi'liyah kan? Nah, 10 sampai 12. Wasata, fauqa, baina, zaraf kan? nah, Akhir 13 sampai 15. Fi, min, ala, berupa jar harf majrur. majrur. Wa idza tadabbarta, وإذا تدبرت الجمل الواقعة أهوالا في الطائفتين الثانية والثالثة وجدت كل وجدت كل جملة تشتمل على رابط يربطها بصاحب الحال. bila kamu mentadabburi Jika kamu mengamati, mentadabburi eh, ayat-ayat ayat yang terletak sebagai sebagai hal pada dua kumpulan yang kedua bagian dan ketiga, maka kamu mendapati setiap dari ayat itu meng- mencakupi, mengandungi mengandungi penghubung. penghubung yang menghubungkan dengan sahibul hal. Ar-ra'd itu والرابط ar-rabi'. إما الواو وحدها وتسمى واو الحال، وإما الضمير وحده وإما Hmm. هما معا. Penghubungnya ada kalanya Dan penghubungnya ada kalanya ia merupakan waw sahaja yang dinamakan sebagai wawul hal, hmm. ataupun sama ada ia adalah domir Hmm. sahaja, ataupun kedua-duanya Yang bersama. berupa wa innaka. وإنك لو تتبعت جميع الجمل الواقعة أهوالا لم تجد بينها جملة بغير رابط من الروابط المذكورة. Hmm. Yang bila kamu menelusuri Jika kamu menelusuri seluruh ayat seluruh ayat yang terletak sebagai hal, kamu tidak akan mendapati ada di antaranya ayat tanpa penghubung daripada dari penghubung-penghubung yang disebutkan. hmm. Sama tadi kan rabi'nya al-qawaidu. القواعد تجيء الحال اسما مفردا وجملة اسمية وجملة فعلية وظرفا وجارا ومجرورا. Hal datang Hal datang dalam berbentuk dalam hal datang berbentuk isim mufrad, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, zaraf, dan juga jar majrur. mufrad, maksudnya bukan jumlah ya. Nam Ustaz. Idza waqa'atil hal إذا وقعت الحال جملة فلا بد لها من رابط yarbit. يربطها بصاحب الحال، وهو إما الواو فقط وإما الضمير فقط وإما هما معا. Nah, Jika hal berupa, itu berupa eh, ayat terletak sebagai terletak ayat sebagai ayat, maka ia mesti mengandung mengandungi eh, rabit, penghubung yang menghubungkan dengan sahibul hal, ada yaitu kalanya. ia sama ada kalanya ia merupakan waw sahaja ataupun domir sahaja ataupun kedua-duanya sekali. Nah, sama kan tadi kan? Ulang-ulang. Enam. Apa diartikan al-bahthu? البحث انظر الأمثلة المتقدمة
تجد كلا منها يشتمل على حال تبين هيئة الفاعل أو المفعول به حين وقوع الفعل. وإذا تأملت هذه الحالة في جميع الأمثلة المتقدمة وجدتها في الطائفة الأولى مفردة، وفي الطائفة الثانية جملة اسمية، وفي الطائفة الثالثة جملة فعلية، وفي الطائفة الرابعة ظرفا، وفي الطائفة الخامسة جارا ومجرورا. وإذا تدبرت الجملة وإذا تدبرت الجمل الواقعة. يونس. الواقعة الواقعة أحوالا. نعم، وإذا تدبرت الجمل الواقعة أحوالا في الطائفتين الثانية والثالثة الثانية والثالثة. وجدت كل جملة تشتمل على رابط يربطها بصاحب الحال. والرابط إما الواو وحدها وما وقال، إما الضمير مم. وإما هما معا. وإنك لو تتبعت جملة بغير قائد تجيء الحال اسما مفردا وجملة اسمية وجملة فعلية وظرفا وجارا ومجرورا. إذا وقعت الحال جملة فلا بد لها من رابط يربطها بصاحب الحال، وهو إما الواو فقط، وإما الضمير فقط، وإما هما معا. كان أبو زيد. فل. أبو إبراهيم البحث. البحث. انظر إلى الأمثلة انظر الأمثلة. انظر الأمثلة المتقدمة، تجد كل منها يشتمل على حال تبين هيئة الفاعل والمفعول آه، أو والمف أو المفعول أو المفعول به حين حين وقوع الفعل. نعم. وإذا تأملت هذه الحالة في جميع الأمثلة المتقدمة. المتقدمة وجدتها في طائفة الأول أولا مفردة. طائفة مؤنث في الطائفة. في طائفة الأولى مفردة. وفي الطائفة الثانية جملة اسمية. وفي الطائفة الثالثة جملة فعلية. وفي الطائفة الرابعة ظرفا. وفي الطائفة الخامسة جرا ومجرورا. وإذا إذا تدبرت الجمل الواقعة أحوالا في طائفتين الثانية والثالثة، وجدت كل جملة تشتمل على رابط يربطها بصاحب صاحب الحال. مم. والرابط إما الواو وحدها وتسمى واو الحال، وإما الضمير وحده، وإما هما معا. وإنك لو تتبعت جميع جمل الواقعة واقعة أحوالا، لم تجد بينها
جملة بغير رابط من الروابط المذكورة. القواعد. القواعد: تجيء الحال من مفردا، وجملة اسمية، وجملة فعلية، وظرفا، وجرا ومجرورا. إذا وقعت الحال جملة فلا بد لها من رابط يربطها بصاحب الحال، مم. وهو إما الواو فقط، وإما الضمير فقط، وإما هما معا. نعم. شكرا عفوا. إبراهيم. Akhi Rustam, Akhi Asep Solo. Coba selesai al-har tinggal latihan. Bakia at-tamrinat, bakia at-tamrinat. Ini saya latihannya ya. Belum kita bahas latihannya. Mungkin sampai sini. Anda ada lagi. Jumpa lagi pertemuan berikutnya. Insya Allah kita baca latihan. Syukran Abu Zaid, Abu Ibrahim juga semuanya juga. Allahumma taqabbal minna subhanaka. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. wabarakatuh.